An bɛ fasoko de kan, an bɛ danbeko de kan, an bɛ mɔgɔw ka hɛrɛ de kan, an bɛ maliko de kan. Mali don dɔ kɛra diɲɛ na ni a tɔgɔ dara 22 septembre o maliko o de bɛ senna. A bɛ senna cogo min na ne ka ye cogo la a man kan ka kɛ ten. N'a man kan ka kɛ ten ne bɛ balo la. Sani 22 septembre ka se n b'a kɛlɛ la. 22 septembre kɛra n b'a kɛlɛ la. 22 septembre tɛmɛna 19 novembre nana n b'a kɛlɛ la. Fo ka taa n sa n b'a kɛlɛ la. O tuma na n b'a ɲɛfɔ. Ɲɛfɔli de don. Ni yɔrɔ kuma de don. Ka sababu kɛ faso in. O si kelen tɛ an bɛɛ de jɛ don. O tuma na an bɛɛ kumakan ka kan ka lamɛn. Hali ni o ma sabati a ka mɛn. Ayiwa an bɛ foli ni tanunu di a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. An ma fili a sɔgɔlen bɛ min ye Renouveau FM de la 98.1. Ntɛnɛn o ntɛnɛn ka taa 8h30 la fo ka taa bila 9h30 la 9h la plutôt 8h30 9h min ye chronique de Tama Guide a kɛnɛ bɛ sigi radio Renouveau FM sanfɛ 98.1. Renouveau sababuya la sa min ye radio Salam ye Bamako ya 89.7 fo ka taa se radio Hikma ma Segukaw fɛ 89.1. radio Yeleni Segukaw fɛ toujours 91.9. An bɛ foli di radio Kawena ma Fanakaw fɛ 100.4. Ni ala ka diɲɛ ye ni chronique kelen a bɛ tɛmɛ en direct aussi sur Facebook kɛrɛnkɛrɛnnenya la sur la page de la télé militante. Bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo tile 16 san 2018. Ayiwa sɔni an n'an ka bi don kibaruyaw k'olu fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka tigɛ wɔrɔ de ka da ɲɔgɔn tɛgɛ. Ayiwa Batoma jɔnya man ɲi. Batoma ale de bɛ min ye partie technique la. Kuma bɔra la sa Ibrahima Kebe Tama Guide. An ka bi don kibaruya kelen pe. Kelen ye mun ye? Aw yɛrɛ bɛɛ y'a dɔn an bɛ san min na ka taa san don. An bɛ kalo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa kalo de don. An n'a tɔ ye tile damadɔni ye. Donc o hukumu kelen kɔnɔna la n'o waati sera a ka kan cɛbɔ mana bɔ an y'u ka ye la a ka kan an ka kala ta jɔn ye Mali bɛ contexte min kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka ɲɛfɔli k'o la. O de y'a to an ka jamana kɔnɔ bi a ko yugubalen don kosɛbɛ. I mana taa fan o fan Maliyɛnw bɛ fan o fan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Bon bi ta ko kelen o ye mun ye? Munna an k'an ka kala ta Sumala Sise bi 2018 in na an n'an da t'o de la bi k'o diga de wɔrɔ k'o da ɲɔgɔn tigɛ. Anw y'u ka faamuyali la anw ka tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen la n'o ye faso kanu ye o ka faamuyali la an n'an da t'o la. An ka laadaya anw fɛ yan an bɛ min wele ko message à la jeunesse. An n'o message à la jeunesse fana an n'o da limanadenw tulo kan bi. Bawo o tɛ dɔwɛrɛ kan dɛ. Dugutigi dɔ bɛ Solomani-Bugu la n'u b'a wele ko Modibo Sidibe. An bɛna kuma o de kan bi. N'a da bɛ dugukolo yuruku la sanga ni waati an minnu wulen bɛ bi k'an b'o kɛlɛ kɛ ko fo n'ale t'anw datugu. Donc an bɛna dɔɔni fɔ ka ɲɛfɔli kɛ nka a bɛna kunaya Modibo Sidibe de da n'o ye Solomani-Bugu dugutigi ye. A ma deli ka kojugu kɛ fɔlɔ. Nin y'a kojugu kɛlen de ko fo n'a tɛ Ibrahima Kebe Tama Guide kɛ wo la. Parce que an y'an sen da u ka yuruku n'u ka dunko juguya ni suɲɛli ni namara kan n'o ye hors thème ka place publique min bɛ titre foncier min bɛ Solomani-Bugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya Urtuna place la foyi t'a to n'an m'a kɛlɛ bila. Nka message à la jeunesse kɔnɔ an n'a adressé Moribabugu ani Gabakuru droit jeunesse la. Nin y'an ka bi don kibaruyaw ye an bɛna min tigɛ a wɔrɔ k'a da ɲɔgɔn tɛgɛ.
ayiwa Batoma an bɛ segin ka don an ka kumaso kɔnɔ ka a perepere ka fɔ an ka tako fɔlɔ la an ka yela bi bi in na an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye Mali sɛgɛnna dɛ Mali tɔɔrɔ la Mali ɲɛnina degun ni tɔɔrɔ ni ɲɛni a gɛlɛyara an ka jamana kɔnɔ fantanw ka gɛlɛya de t'an bɛɛ ka kɛ jagokun ye an ka fɛn dɔw ta k'u jateminɛ k'u lajɛ kalata hukumu mun bɛ sen na ɲɛn'an k'a fɔ an bɛ maa ta cɛbɔ ye fɔlɔ anw ka yela maa min m'anw kunna bi bi in na n'o ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye n'a ka fanga ɲɔngirila ten bawo kalata min bɛna kɛ le 29 ni Ala ka diɲɛ ye maliyɛnw bɛna yira k'a fɔ kab'ale sigira an kunna ka na bila o don na jigiw warula jigiw karala ngalon nambara suɲɛli dunko juguya coron kan bɔsin tigila n t'a si dɔn ɲɔgɔnmɛ ɲɛgɛnɛ hali sadi a kuma dɔw fɔli ka gɛlɛn maliyɛnw kɛra fala ye kɛra yatima ye a kɛra hali ni tun y'a dɔn ye waati dɔ kɛra dɔw yɛrɛ ko yabe de kɛra nka ko in Mahamadu ye mun ye ni tɛ min ɲɛdɔn i t'a ɲɛdɔn ko min kɛra filiba kɛra 2013 la fili min kɛra fanga min nana ka sigi an kunna ka b'a fitirima gɛn an y'a jira k'a fɔ ko fanga in k'a wanya man ɲi dɔw yɛrɛ ko juguni fila de don fo ka dɔ sugandi ka dɔ to jaa min sugandira o de ka jugu yɛrɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de y'a to kabi 2013 ka na bila bi la 2017 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ min kɛra an ka jamana kɔnɔ su min bɔra jamana kɔnɔna la a su ɲɔgɔn ma deli ka bɔ kabi 1960 ka na bila ni fanga in na donc pour dire que filiyatɔw ni falatɔw olu ɲɛji kɛra jamana ka bɔ fan ye bi bi in na o kɔfɛ an y'a ye mara kɛko juguya n'o ye mauvaise gouvernance ye i mana sira o sira ta k'an ka jamana kɔnɔ ni maliyɛnw bɛ tare fɔ n'u tɛ tare fɔ aw tulo b'an na aw ɲɛ b'an na télé militante sanfɛ Facebook kan jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan aw kan ka kɛ misali ye bi ka ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ tiɲɛ de tɔgɔ Mahamadu nɔgɔ t'a la dɛ et puis tiɲɛ tɛ baden fɛn ye fanga min bɛ senna a wanya man ɲi ni fɛn min wanya man ɲi a tɛ se ka wolo ɲuman na an ka jamana kɔnɔna la i kɛra mɔnikɛla o i kɛra bololabaarakɛla o i kɛra jagokɛla o i kɛra tunkarakɛ o i kɛra l'école karamɔgɔ ye o l'école den o i mana kusi o kusi ta an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw ta kɛra kɔnɔnafiliko ani dabalibanko ye o kɔfɛ an ye mun ye layidukan minnu taara kunun fanga in fɛ o layidukan ninnu a tiɲɛ ye min ye o de k'a fɔ ni layidukan bɔra sira fɛ n'a ma bɔ a sira fɛ aw minnu ɲɛ banna aw minnu tulo banna aw kan ka kɛ o seereyabaga ye hali minnu yɛrɛ bɛ fanga la bi u yɛrɛ b'a dɔn u ni Ala kira cɛla la n'u yɛrɛ y'u sigi u ka soju la k'u kɔnɔ miiri u b'a dɔn k'a fɔ fanga min n'olu b'a kan bi u b'a dɔn k'a fɔ k'a wanya man ɲi u y'u b'a dɔn k'u bɛ ka maliyɛnw tɔɲɔ anw m'a fɔ dɛ wa anw tɛ se k'a fɔ k'u ye fɛn fɛn kɛ k'a si man ɲa la président Modibo Keïta ko an ma maa si tɛ se ka dilanni kɛyɔrɔ la k'i ma tiɲɛni kɛ nka n'i ka tiɲɛni fanga n'o de bonyara ka tɛmɛ i ka ɲɛli fanga kan a bɛ fɔ k'o tigilamɔgɔ ma baara kɛ aw minnu tulo b'an na aw minnu ɲɛ b'anw na aw yɛrɛ kan k'a dɔn aw ni Ala ni kira cɛ ni fanga in n'a kɛra tare y'aw ma n'a ma kɛ tare y'aw ma maliyɛn fanba bɛ se k'o dɔn bi o de y'a to an ka jamana kɔnɔ bi mɔgɔw wulilen don k'u jɔ k'u tɛ segin a ɲɔgɔn kan abada min kɛra Malitel da mɔgɔw la hali surɔ an tun bɛ tɔnsigi dɔw la dɔw y'u ka du kɔnɔna k'a yira an na Malitel da cilen u bɔlen baara la ka bɔ o waati kununko de olu dɔw sera ka baara sɔrɔ donc pour dire que dutigiw tɔɲɔra dutigiw tora degun ɲani ni fɛnw kɔnɔ la gɛlɛya bɛ jamanadenw kan o gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan jamana ɲɛmɔgɔw t'u tulo don o gɛlɛya la sigikafɔ lakika min y'a fura ye jamana ɲɛmɔgɔw t'u da don ka kala don ɲin na ka bɛn ni o ye nka mun bɛ sen na an y'an da t'o la an ye ɲɛfɔli k'o la o de y'a to bi bi in na ni kunkolodimi ye maa min minɛ n badenw a k'a dɔn k'a fɔ n'i taara kɔnɔdimi fura ta o rɔ maa min fa i yɛrɛ fa dɛ bon jamana dun bɛ lihalaya min na bi bi in na a ka kan an ye min fɔ
i n'a fɔ jamana sariyaw b'a yira na cogo min na ko kalata o de ye sira ye sira min kan ka kantigi sugandi n'o ye président ye an ka jamana kunna o de y'a to en tant que démocrate en tant que républicain an y'a yira k'a fɔ o kalata in an k'an banba an k'an sinsin nga kalata min ko y'a di maliyɛnw kumunen bɛ cogo min na o de ye k'a fɔ kalata sanuman ka labɛn jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na kelen wa kalata in sanuman kɔrɔ ye mun ye ni namara ko bɛ maa min kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ namara tɛ tɛmɛ abada lezi jamana in kɔnɔ tuguni ne ka kuma tɛ dɛ jamanadenw an bɛ min mɛn u da an bɛ min ye u la o de ye nin ye bawo dɔ kɛra ten sa dɔ kɛra ten sa dɔ kɛra ten sa o de y'a to jamana kɔnɔ bi bi in na yuruguyurugu ni dunko juguya ni suɲɛli ni namara ni bɔsi tigilaw etc etc olu min ɲɔ ɲana ni fanga in kɔnɔna la a ka kan an ka fanga in gɛn ka wulu su a nɔfɛ ka ban kunna ten n'o kɛra mun de kan ka kɛ an bɛ contexte min kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la o contexte in b'a yira k'a fɔ maa min bɛ fanga la a kana k'aw ɲɛna abada lezi ko garisɛgɛ ka timi ka tɛmɛ tɔw ta kan la n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ fili kɔnɔ walima ko fanga bɛna bi o tɛgɛ kɔnɔ i n'a fɔ simɔ fanga min bɛ sen na bɛɛ y'a dɔn ko togoya t'a la fewu nacogo tɛ ni fanga in na yɛrɛ de tuguni nɔgɔ foyi t'o la ɲadimi de don kɔnɔdimi tɛ o kɔrɔmasuru dɔ ye mun ye aw y'a ye k'a fɔ 2013 an ka diinɛ ɲɛmɔgɔbaw diinɛ kulu farala ɲɔgɔn kan o ko fanga min bɛ sen na n'a ɲɛkun tilenna bɛ ntɔma bolo k'u tɛ cɛ fila sugandi ko n'o tɛ kelen maa minnu ye sɔrɔsiw ye n'o ye amadu aya n'a jɛɲɔgɔn ye olu n'u ka nafolo u n'u ka poids bɛɛ lajɛlen u y'a ta k'a di Ibrahim Boubacar Keita de ma kati kelen kelen n'u kun sigilen bɛ yen kati kun interdilen don an bɛ se k'a fɔ hali candidat dɔw la hali u ka photo kun tɛ se ka nɔrɔ yen mais o bɛɛ kɔfɛ an y'a ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an b'a bɛn de ka mɔte mɔgɔ minnu wulila tɔn minnu wulila ka dɛmɛ don tɔnma ma n'o Ibrahim Boubacar Keita ye o si ma to Ibrahim Boubacar Keita ka se ka tako kelen kɛ alors que bi an ye mun lakɔlɔsi o diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu y'a soutenir kunungo olu ko k'a ma ka layidu kan bato a ye hɔrɔnkan min ta k'a ma t'o sira fɛ dɛ sɔrɔsiw fana ko n'o ye Amadu Aya n'a ka mɔgɔw ye ko a ye layidu kan min ta olu ye k'a ma a kumakan bato i mana tɔw ta a mumɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ko hɔrɔn y'a kumakan de ye ko kumakan ma bato ko ladiriya ko tɛ k'olu sen t'a a rɔ i b'a jateminɛ fana a ye mɔgɔ minnu ta k'olu kɛ minisiriw ye ka minnu ta k'u kɛ premier ministre ye o caman bɔra a nɔfɛ bi premier ministre wo a yɛrɛ fɛlamɔgɔw a nagakɔrɔmɔgɔw olu caman bɔra a nɔfɛ hali wasabulon kɔnɔ a yɛrɛ ka députéw olu caman bɔra a nɔfɛ min ye ni jiginna jamana kɔnɔ soutien la donc o bɛ lihala min na bi bi in na sugukɔnɔmɔgɔw n'o ye commerçant d'État ye a ye tɔɲɔ min da olu kan min ye Amikani ka waati ye olu bɛɛ fana y'u yɛrɛ ta ka bɔ a nɔfɛ donc a y'a jateminɛ k'a lajɛ an bɛ contexte min na bi hali n'an taara lahara ka na tɛmɛcogo bɛ nin tigi la wa a y'a jateminɛ dɛ donc kɔrɔ ye mun ye nin ko in kabi su min bɛ ja ka b'o fitirima gɔn o bɛ dɔn donc nɔgɔ t'a la ni namara min labɛnnen b'u bolo u k'a bila dɛ n'u m'a bila maa tɛna jɛn n'a ye dɛ wa ni ko min fana kɛra a k'a dɔn k'a fɔ fanga min bɛ sen na o fanga de nɔ don parce que Bakari Togola n'o ye Ɲamana Bakari ye n'a bamuso tɔgɔ ko Maro o Bakari y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ni i bɛ k'a ma tɛmɛ tako kelen na ko ni i maa o maa ko k'o tɛ kɛ k'a bɛ f'i kɔ dɛ ni dun y'o fɔ bamanan bi bamanan don dɛ o n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na donc o de y'a to an faw tun b'a fɔ an ɲɛna u bɛ tiɲɛ so ala ma lakinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ko suba ko fura fila t'a la dɛ ko ɲɛguwanen don ɔ fanga min bɛ sen na n'o kantigi ye président Ibrahim Boubacar Keita ye n'o kɛra suba ye misaliya la a ɲɛguwa bɛ kɛ jɔnni ye an ka jamana kɔnɔ bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kana taa yɔrɔ jan n'i bɛ fanga ɲini n'i bɛ fɛ ka fanga ta ka fanga labaara jinɛmɔriya tɛ dɛ
a tɛ kɛ suko ni dugusɛjɛ tɛ fanga tali a bɛ labɛn de misaliya sunna n'i bɛ den ɲini a ka kan étape bɛ étape la i ka passer olu fɛ de ni muso lajɔra aw bɛ hakɛ to kuma na fɔ cogo don o lajɔli kɔnɔna la fo ka taa se a moyili don ma a étape de bɛ yen i bɛ passer olu de fɛ obligatoirement n'o tɛ a tɛ moyi dɛ a bɛ tiɲɛ de donc o hukumu kɔnɔ n'i bɛ fanga ɲini n'i bɛ fanga ta fanga ka kan se ka labɛn an bɛ min wele ka rapport de force ka se k'o labɛn jamana kɔnɔ mais n'i ma se ka rapport de force labɛn fu de b'i bolo c'est pourquoi i bɛ candidat caman ye bi fanga tacogo min b'an fɛ tiɲɛ don anw tɛ ni fanga tacogo la parce que a bɛɛ lielen don wari de la mais a kɛra jamana sariya ye nka yanni yɛlɛma bɛ don a la don dɔ anw ka ye la bi bi in na fanga tali min bɛ sen na an b'a jateminɛ de o jateminɛ kɔnɔ jɔn bɛ se bi bi in na ka n tɔma ka fanga minɛ a la n b'a bila n t'a bila o bɛɛ ye ko wɛrɛ de anw yɛrɛ fa tun b'a fɔ an ɲɛna ko n'i y'a mɛn i b'a fɔ n t'a bila n t'a bila hali bi a sumalen de b'i tigɛ kɔrɔ donc n'a kalayara i ka dala k'a fɔ i b'a bila donc a kalayara dun bawo maaw bɛ ka t'u ka carte d'électeur ta maaw bɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔ bi bi in na ko fanga min bɛ sen na bɛɛ y'a dɔn a waɲama ye ɔ jɔn de kan ka ta mais anw yɛrɛ min filɛ nin anw ni ala cɛla la anw b'a dɔn ko mɔgɔnin kelen o tɛ se abada parce qu'il y a pas d'homme providentiel mɔgɔ kelen tɛ se dɛ o de y'a to jamana in kɔnɔ cɛ o cɛ sera ka koba kɛ i bɛ sɔrɔ a tigilamɔgɔ mɔgɔ kilennenw mɔgɔ ladirilenw caman b'a kɛrɛfɛ nka f'i yɛrɛ ka kilen dɔɔnin dɛ i yɛrɛ ka kɛ maa ladiri ye dɛ o de y'a to a bɛ fɔ ko kɔnɔ minnu sugu ye kelen ye olu bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye donc o de y'a to jamana kɔnɔ bi n'i ko fanga in mana kɛ suba ye misaliya la a ɲɛguwan ye min ye o ye Sumala Sise de bi Mali kɔnɔ an kana taa yɔrɔ jan bɛɛ y'a dɔn n'i ko k'i bɛ ka gun ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'i ko k'a gun ka bɔ jamana kɔnɔ o ye k'a gun ka bɔ fanga la de cɛ fila tɛ koyi muso fila tɛ Sumala de fanga bɛ se k'a kɛ bi ɔ n'o o ye tiɲɛ ye munna an t'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ni o ye kelebe ye bi ka se ka o furakɛ fura min n'an yɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ ka o baaraw boloda o kɔnɔna la o de y'a to an y'a fɔ ni kunkolodimi bɛ maa min na i kan ka kunkolodimi fura de ta i man ka kɔnɔdimi fura ta o de y'a to n badenw n'aw ye jateminɛ kɛ ka fɛn dɔw ta k'o lajɛ aw bɛ faamuyali min sɔrɔ a la o de ye k'a fɔ Mali kɔnɔ bi bi in na Sumala Sise ale de ka surun ale de bɛ se ka Ibrahim Boubacar Keita n'a ka fanga ka a cɛ ka bɔ an da la ale de y'o fura ye bi ka fanga in ta ka bɔ yen nka an b'a fɔ ni Sumala nana k'o ye Mali ko bɛɛ ɲɛnabɔlen siyan tenante la an b'o fɔ wa an tɛ se k'o fɔ parce que o tɛ o ye o de y'a to Sumala ko jigi minnu karila k'an ka jɛ ka olu jigi ninnu tugu jigi minnu warula k'an ka jɛ k'olu jigiw fa o de la tubabukan na n'o ye walikan nagasilen ko ensemble restaurons l'espoir o restauration in kɔnɔna la ko maa kelen tɛ se an ka jɛ jamana bɛ lihalaya min na bi bi in na an k'an faso Mali ni kisi bon bɛɛ y'a dɔn fanga min bɛ sen na n'o o continue la non bɛɛ b'a ta yɔrɔ ɲini dɛ an yɛrɛw bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn n'an taara u bɛ taa an bɔ fo bɔ kɔnɔ ye donc o kɔrɔ ye mun ye Sumala ko an ka jɛ tiɲɛ don jogo b'an bɛɛ la sɔn b'an bɛɛ la mais sous la base des compromis pas de la compromission mais des compromis an ka nin étape tɛmɛ ka an faso Mali k'a ni kisi o kɔnɔna la baara jumɛn bɛ se ka kɛ an bɛ jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka basigi sabati jamana kɔnɔ fɔlɔ ka lakana sabati jamana kɔnɔ fanga k'a jɔ a fanga jɔyɔrɔ la sigikafɔ lakika yɛrɛ ɲuman kana sigikafɔ lakika a ma fɔ sigikafɔ ba kelen de dɛ i n'a fɔ anw yɛrɛw bɛ deli k'a fɔ yan cogo min na k'a fɔ n bolo mana funu a bɛ d'a tigi de kan na tigi wɛrɛ tɛ Mali la Mali jama jɛlen kɔ o tuma na Mali jama ka fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ka sigi ka kuma tigitigi Mali ni bɛ se ka kisi cogo min k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka bɛn o kan
ko baara boloda o kan ka kɛ waati minnu kɔnɔ cogo di jɔn kan ka bila olu baara ni baaraw la dɔw de sigi ka fɔ lakika ye gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu kɔ kan o kɔfɛ denmisɛnw n'o sifinw ani musow olu jɔda ka bonya jamana kɔnɔ o de y'a to a kɛra député bulon a kɛra yɔrɔ wɛrɛw kotaw bɛ d'u ma bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa mais a bɛɛ tɛ se ka walawala ni 30 minutes in kɔnɔna la mais a koloma yɔrɔ ye min ye an kan ka min jateminɛ an k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la o ye diinɛ taabolo ye maa b'i pan fɛn dɔ kunna de ka maaya fɛ ko koko ni kunkurunin bɛɛ tɛ bɔgɔntanya dɛ Mali bɛ contexte min na bi n'an ko an ka gɛlɛya kɛ gɛlɛya in gosi ka bɔ an kunna o de la k'an faw tun b'a fɔ ko ni maa n'i bɛ taama k'a tɛ ɲa f'i ka pa dɔ de kɛ n'i ye pa kɛ pa yɛrɛ bɛ tugu la n'i para ɲɛ dɔ kɛ dɔ wɛrɛ bɛ tugu la ko o hukumu de kɔnɔna la i bɛ taa ɲɛfɛ donc bi Sumala ye ko damadɔ fɔ maliyɛnw kan ka min jateminɛ k'a don hakili la wa Sumala de candidat ye jamana kɔnɔ min y'a fɔ k'a fɔ n bɛ fɛ ka nin baara in boloda k'a boloda cogo in na a musakaw kan ka bɛn nin de ma wa a musaka bɛ bɔ tan de a musaka bɛ don tan de a ko dunko jugu a y'i kale yuruguyurugu n'o ye corruption ye k'a b'a kɛlɛ fo ka kɛlɛbaga ɲɛ b'a fɛ Sumala y'i kale a denw ɲɛna a buraw ɲɛna sigiɲɔgɔn ɲɛna diɲɛma ɲɛna o fana ye kalekan ye o hɔrɔnkan ye bi o kɔfɛ a ko baaratanya bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'i ye dɔgɔtɔrɔ kalan kɛ ko namara t'i ka diplôme na foyi ko n'i tilala dɔrɔn ko walahi i bɛ taa baara la parce que a tɛ se ka faamuya i bɛ taa jamana yɔrɔ dɔw kɔnɔna la hadamadenw bɛ yen bana b'u kan degun b'u kan dɔgɔtɔrɔ tɛ yen mais dɔgɔtɔrɔw tilalen don kalan na u sigilen bɛ te min na ko baara tɛ olu bolo o bɛ faamu cogo di nka dɔgɔtɔrɔw bɛ taa min an ka jamana kɔnɔ fanga min bɛ sen na o tile la tile 38 grève la hali tɛ bɔ ka yafa ɲini maaw fɛ mɔgɔ minnu sara la donc école karamɔgɔw fana olu b'u se cogo la logements sociaux bɛ tila k'a di olu bɛɛ ma aw yɛrɛ y'a dɔn soko bɛ gɛlɛya min na bi an ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ vignette nɔgɔ t'a la dɛ i kɛra moto ye o i kɛra mobili ye o i kɛra katakatani ye o vignette fan o fan a bɛɛ bɛ supprimer wa a bɛ se ka kɛ fana explication dira la clair mais waati koron kosɔn an tɛna se ka don a bɛɛ la tare min fana bɛ yen n'o y'an ka diinɛ ko ye hiji ko hiji fana sɔngɔ bɛna nɔgɔya an baden alisilamɛw fana kan a dɔ bɛ dɔ la 100 sarada o 100 sarada n'a ma fili min ye 30 a bɛ ta ka bɔ a kan n'a ma fili donc o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ hiji nɔgɔ tɛ a la fewu hiji tɛna gɛlɛya tuguni an baden alisilamɛw kan ni Sumala nana Sumala ye nin hɔrɔnkanw de ye wa an b'a dɔn a y'a perepere latigɛ cogo min na a bɛ se ka lawaleya nka o tɛ se ka bɛn abada f'an ka bɔ ka taa an ka carte d'électeur ta an ka kan carte d'électeur ta k'an limanaw la sensibiliser ka to ka carte d'électeur ta an ka bɔ ko kɔnɔkulu le 29 ka taa kala ta Sumala Sise ye n'an y'o baara boloda k'o sigi sen kan a ko tɔ an b'a kɔnɔ gɛnɛ hɔrɔnkan min dira a bɛ bato dɛ n'an ma bato an ye Ibrahim Boubacar Keita kɛlɛ cogo min na an bɛ Sumala kɛlɛ fo ka juguya ka tɛmɛ o kan nka an jigiyalen b'a la k'a fɔ Sumala tɛna sɔn abada ka bi o jan kɔnɔ ka sababu kɛ mun ye ka sababu kɛ maa lasɔminen Suba ye Sumala yɛrɛ y'a dɔn ko fanga min bɛ sen na bi fanga in désavouera cogo min na fanga in affaiblira cogo min na les Maliens sont des démocrates aujourd'hui sinon ça ma sɔrɔ fanga in binna a b'a dɔn baara min dara fanga kan n'a ni tilen falen kɔ kan a baara bɛ d'a kan min bɛ juguya ni o ye donc mun kɔnɔ Sumala même a intérêt aujourd'hui ka se ka ninnu baara ninnu bɛɛ lajɛlen bila sen kan pour que au moins hali jugulamɔgɔw bɛ fɛn minnu fɔ la mɔgɔ ka se k'a ye k'a sɛbɛnti la ko jaa min tun bɛ fɔ la Sumala Sise ma o tɛ ne ye donc an ka wulikajɔ sabati an ka taa an ka carte d'électeur ta an ka lutter contre la fraude électorale parce que fɛn dɔw bɛ yen an man ka jɛn an ka jamana kɔnɔ dɛ Bagatogola dun bɛ ka kɛlɛ sira de dayɛlɛ wa mɔgɔ minnu bɛ fanga la olu ma bɔ ka Bagatogola contredire dɛ
an bɛɛ dun b'a dɔn hali an k'a da Bamako la ni mankan wulila yan ni Sɛbɛnni kɔrɔ datugura k'a Kati datugu yanni Kuremale ka jan dɛ maliyɛnw bɛ an bɛ bɔ cogo di donc a ko ɲɛ ka gɛlɛn i n'a fɔ a ka gɛlɛn donc o de y'a to bi na jamana kɔnɔ an k'an ka jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ an kana to diinɛ kɛlɛ o ka don a kɔnɔna la an kana to siya kɛlɛ o ka don a kɔnɔna la bon an bɛɛ ye kelen dɛ c'est pourquoi président Modibo Keïta y'a fɔ un peuple un but une foi donc hakili la batoma waati tɔ ma jan tuguni donc o hukumu kelen kɔnɔna la an ka ta ko fɔlɔ an b'a fɔ bi na an k'an ka voter Soumaïla Cissé ye ka d'a kan i bɛ ka fura ye ale de ye an bɛɛ dun b'a dɔn ni i bɛ ka fanga in continuer la bilahi maliyɛnw b'u yɛrɛ ɲini bilahi an b'an yɛrɛ ɲini donc n'a fɔra y'ale ye ale dun fana ye k'a fɔ mɔgɔw ma an ka sigi an ka kuma o sigikafɔ n'o kuma kɛra avant aujourd'hui ka taa programme dɔ bɔ o kɔnɔna la ka maliyɛnw ka hakilina ta k'o don o kɔnɔ maliyɛn fanba minnu jɛra n'a ye ko yɛlɛma ka sabati jamana kɔnɔna la donc o kɛra a to y'an bolo a ko fana ko an ka jɛ ensemble restaurons l'espoir de bɛɛ k'i jɛniyɔrɔ fin c'est pourquoi an ka bɔ i ko kɔnɔ ni étape in na pour que ka Mali ni kisi ni étape in na an ka fanga mun bɛ sen na an k'o bɔ yen fɔlɔ an ka fanga sigi an n'o ka jɛ ka siraw dayɛlɛ o bɛnkan ninnu kɔnɔna la bɛɛ k'an ka bonya dɛ bon n'i ma bɛnkan bonya n'i ma saratikan bonya n'i ma hɔrɔnkan bonya a b'i n'a fɔ i ye ta don bugu tufa de la o bɛ ɲaga cogo min na o bɛ ten ni tun y'an ka ta ko fɔlɔ ye le 29 a bɛɛ ka i ka carte d'électeur ta avant et le 29 an ka taa kala ta Soumaïla Cissé ye bawo bi na ale de y'an ka kunkolodimi fura ye ale de y'an ka cɛkɔrɔba ye n'an bɛ fɛ k'o bɔ an kunna ale de bɛ se ka o baara boloda suba o fura ye ɲɛguwa de ye donc an bɛ fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ yanni an bɛ don an ka message à la jeunesse kɔnɔ. Ayiwa ni maa min sara i faso nɔfɛ tako laban n'o ye laadaya fɔ message à la jeunesse k'a fɔ Gabakoro droit ani Moribabugu commune chiffon ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la collectif pour la défense du patrimoine foncier de Moribabugu et de Gabakoro droit an ye kɛlɛ dɔw da don an ka foroba kɛnɛ ninnu olu lafasali la ne yɛrɛ de y'a président ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ yɔrɔ min na n'o ye Urtina ka kɛnɛ ye n'o bɛ hors thème bolo bi n'a titre foncier bɛ jamana ka bolo kan an ye min ye Solomanibugu dugutigi n'o ye Modibo Sidibe ye bɛɛ y'a dɔn mɔgɔ min don aw tulo b'anw na a bɛɛ b'a dɔn nka bi an bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fɔ Modibo Sidibe ale senba bɛ fanga faso bɛɛ jɛ dugukolo min ne titiri b'a la faso tɔgɔ la o laburujali n'o feereli a sen bɛ a la an wulila k'an jɔ k'a fɔ a man kan ne ka dugutigi de don n y'a kuma fɔ a ye dugutigi bulon kɔnɔ o ma ban dɛ ka isu ci a ma ka lɛtiri di a ma bawo n y'o kɛ seereya la n b'a dɔn n'a fɔra a ye bi sini a b'a fɔ k'a ma fɔ a ye ka bɛɛ perepere latigɛ fanga bɛ cogo min na sariya y'a bila yɔrɔ min na ka bɛɛ perepere latigɛ ka tila k'a ɲini a fɛ a k'i sen bɔ nin ko in na parce que nin ye affaire d'état de a ko kɔlɔlɔ a bɛ sɔn ka gɛlɛya munna ne y'o kɛ en tant que président parce que denmisɛnw y'a ɲini an fɛ k'an k'a convoquer de ka taa n'a ye tribunal la parce que a bɛ ka min kɛ jogojuguya don dunkojuguya don ne ko an ka sabali ne ka dugutigi don an kana fɔlɔ o la an k'a ladi an ka kangari d'a ye a k'i sen bɔ a baara la ne min kɛra sababu ye k'a bɔ o baara kɔnɔ ka tila ka ladilikan d'a ma ka sira d'a ma n'a ma mɛn parce que ladilikan bɛ bi kulo kunna de kɔnɔ Modibo m'a mɛn dɛ Modibo taara plainte kɛ ne de kan soit transmis ko ne de bɛ ka c'est-à-dire trouble à l'ordre public kɛ an ka dugu la mais a bɛ ɲinɛ min kɔ dossier caman bɛ yen mais Modibo bɛ fili kɔnɔ mais mɔgɔ si kana ladi an bɛ nin jaabi mais Modibo bɛ kɛ dugutigi ye an b'ale kɛ ka dugutigi tɔw ladi minnu ka baara ye banditisme foncier ye minnu ka baara ye escroc foncier ye minnu ka baara ye délinquance foncière ye an b'ale kɛ ka maaw ladi aw kana ladi a y'a to yen aw ni y'i bɔ kaso la don na aw ni y'i bɔ nin bɛɛ la nka n'i y'anw attaqué an bɛ jaabi on va se défendre an bɛ bɔ kuma la yan nɔ a kɛ to kan Sal Ala Mamadi.
Mamisa